Si je peux commencer à 6. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. On applaudit très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Ce texte turanza kusemeza depuis jana, on ne peut pas commencer à aller trop vite. Kukubale, il faut toujours la répétition pour que comprendre, penser à Mungu c'est quoi. Alléluia. Bible nasema ici, il langage quoi pas, et que toujours mu cadre c'est-à-dire c'est un langage apocalyptique. Vile baba yetu ko fundisha. Alors nous avons voulu commencer ici, puisque c'est la dévotion matinale, c'est le culte matinal. Il faudrait que tu alléges certaines choses pour que muntu atoke na quelque chose il est amusadia même pendant la journée. Amen, amen. C'est puisque on n'a pas assez de temps, peut-être 1 heure du temps en train d'enseigner là, on pouvait commencer par kavile papa et qu'on a fait de façon que tu n'expliquais, mais culte matinal il faut toujours accomplir l'objectif Yabusuboy. C'est-à-dire vous préparer aussi spirituellement. L'esprit wakati unatoka hapa, unatoka bien préparé pour aller être béni. Amen, amen. Alors, Bible inasema que le mystère siri ya bubaya iko déjà. C'est par exemple, nous prenons ile parabole ya Yesu, anasema que mupanda shamba anarima et puis anabeba mbeku, anapanda une bonne semence, anapanda bien. Serviteurs ils ont assisté, ils ont travaillé aussi. Mais arrivé la nuit, muntu mubaya, un méchant, anakuya naye na mbeko ya mubaya, anafika naye anaanza anapanda muile shamba ile baripanda mbeko ya mzuri. Alléluia. Mais maintenant, après, wakati ile mbeko inaanza kota, les travailleurs, ils ont constaté que ile semence kunaota muile shamba, aina ile bobari panda. Non, ile bobari panda, kuku ingine tena ya mubaya ya kwetufe ile bonne semence, ile bobari panda. Ils ont signalé leur maître. Maître, tuna constaté ya kusema ke mushamba amuna seulement ile semence ile shituripanda ya mzuri, mais kuku muntu mubaya ule alikuya après shie bushiku anakuya anapanda semence ya nani ya mubaya. Utotorize tuitoshe de façon que ile nani semence ya mzuri ifanye nini? Yote même atabale bana rimaka atamu parcelle, utaona atamuchi tu yetu hii. Kama kuku muchi ingine iko mpembeni yake, utona iko na mwetufe, utona ile muchi kuna tafuta koma kutosha kichwa aisa kwa tu tellement na santé ya mzuri. Alléluia.
Mais le maître a dit, mwache yote fanye nini? Ikomee. Puisque vile ingariki ya mtoto inenda na kukomea pamoja, wakati ile mtaanza kutosha ya mubaya, munariske kutosha na ya mzuri. Mwache ti na wakati pale tenea, tutayua koma kusepare mbeko ya mzuri, semence ya mzuri na semence ya mubaya. Alléluia. D'abord, d'une manière générale, au niveau de l'église corps de Christ, sachez bien que il est mbeko mubaya, il est shamba, il a représenté le monde entier. Le monde entier, c'est-à-dire nous voyons les païens et les chrétiens là-dedans. Amen, amen. Yesu yemunye anasema que je ne prie pas les pères pour vous ôter ici kumitosha hapa, non non, mais je vous laisse ici comme les brebis au milieu des loups. Mwikale pembeni ya banyama baimbwa mwitu, mais sachez bien que ma protection itakuwa pamoja na mwe. Alléluia. C'est-à-dire que wakati ile ukunaishi, wakati ile ukunaomba, hata kama sasa yake mamambo yako na kufuata babaya beko tour yako, ushuazie ya kusema ke Mungu atatosha bale babaya comme tu le penses. Pour que vous évoluez, il faut pas que vous soyez libre. Non, non. Mais uyo ya kusema ke muile étouffement basha kukweka autour yako. Weye na weye uku na puissance awe kubetufe bale. Alléluia. Puisque hapa tuku ni mvita, kila siku yote ni mvita iko wako. Kama yako nguvu inashuka, uyo ya kusema ke ni nguvu ya badui njoo inapanda. Mais kama weye nguvu yako inapanda, uyo ya kusema ke nguvu ya badui inafanya nini? Inashuka. Objectif ya wakati tunakuyaka tunaomba hapo ni ya kusema ke weye nguvu yako ishipungukiwe. Ikuwe toujours ya kupanda de façon ke bale bena kukombanisha boba kuye étouffé. Sema amen. Puisque kama adui yako eko étouffé, wewe utendele. Kama una maîtriser adui yako chini, uyo ya kusema ke kyote kilo taanza kufanya kitendelea. Mais kama sema adui ya na kumaîtriser, jopa lo ta constater bintu wako biote bile kunafanya biendeke. C'est puisque il y a une puissance qui pèse sur toi. Mais avec Dieu, sachez bien que unapasha nécessairement kunenepa, na kama sasa nguvu iko ndani yako, ile mystère de l'iniquité inapasha kwa retenir. Alléluia. Ayene kwa avancer, abene kukuloka à 100%. Non non. Buloji bote bule bataweza kufanya mu maisha yako, uyo ya kusema ke buta constituer toujours comme un escalier mu maisha yako. Amen yako kochini. Mimi nasema kwa ule kona Mungu, manvita yote ile ateza napata maisha yake, aina njuu ya kumudetruire, mais ni manvita iko na constituer comme escalier ya ye kupanda, ya ye kuwa na nguvu, ya ye kufungula akiri, ya kwanza kona pale mtu mwingine ashene kufanya nini, ashene kona ya kwanza kukomprendre certaines choses bile mtu unayua ya kusema ke mtu ule anakomea tu bien, ana na ma difficulté tout ça vina anachana na ule na ye anakomea muma difficulté, aniji retrouver hata kama sasa mabali mkombanisha, mais il a avancé. Ule mtu anachana na ule basha kumprendre en charge, bazazi bana mprendre en charge, bana mfavoriser. Mais uyo ya kusema ke weye ule akukwe favoriser, weye ule unapikanisha ti unaweza pamoja na Mungu. Hata kama mtu ule alikusaidia leo anakufa, wewe haustaria saa ule mtu pale banariaka na mikulu basha kunyolosha, banabeba bulongo banerimwangia mu bulongo mukichwa, uyo ya kusema bale kuri ya kwabo kuvala kwabo te, il faut pas bampachie. Mais ule eko bien formé, hata kama ule alikuwa naye leo anakufa, anayoa ya kusema ke Mungu wa mbingu ashifanye nini, ashikufwe. Puisque leo mtu utezo unakuwa na mtu, mais kesho mtu atafanya nini, atakuacha.
me Mungu wa mbingu asitafanya nini? Asitakwacha. Leo mtu ateza nakufa, leo utezi unafanya affaire na mtu, me ule mtu banenda banamuingisha vya kumwingisha nani mukichwa. Alikuwa bien na wewe leo, murisumburia naye bien, me kesho unaanza kumuita telefone haifanye nini? Haipite, unaanza kujiuliza c'est quoi? Alors biote bile wakati ile unapita mu situation difficile, unapasha comprendre sasa que ile situation difficile haina njia ya yo kukurendre faible, mais Mungu eko na objectif ya yo ikurendre puissant. Amen yako kochini. Alléluia. Alors, ile mystère de l'iniquité ikunagir chini chini, mais uyo ya kusema ke présence ya kanisa, présence à Saint-Esprit, même s'il y a des théologiens barileta ma présence ma thèse au niveau historique ya kusema ke kuku ba pape, kuku ba roi, tout ça vinavi bari représenter l'homme impie, mais c'est déjà passé. Mais nous croyons que il est qu'on a retenir à Satan apparaître, même l'antéchrist, puisque l'antéchrist aussi il va prendre un jour le corps, pas qu'à vile Yesu alifanya nini, aribeba mwili anazarikwa, tunamuita sasa make huyu ni mtoto wa Mungu puisque alizarikwa na nini, na hii mwili, na ye ule antéchrist na ye un jour atazarikwa mtumbo wa mwanamke, anakomea, ule atakuwa representant wa shetani. Aista kwa sasa mao ya kiro, hakuna mambo ya kiro, ni kimwili sasa. Donc ile ule roho ule esprit satanique ile inabeba mwili na yo na voila, paka vile Yesu na alifanya nini, arivala hii mwili, anatoka banasema huyu ni Yesu, et puis huyu ni mtoto wa Mungu, na ye ule nani disons tout est tunasema antéchrist aussi c'est le fils du diable. Amen amen. Astafuchama ataonakanika. Mais pourquoi shonakanike? C'est puisque l'église est là. C'est amen. C'est puisque le Saint-Esprit est là. Ikuna empêché bibaya bifanye nini? Bishonakanike hivi. Siku ile Saint-Esprit itatoka. Siku ile Yesu ataenlever église. Mimi nakwambia ya kusema ke bilo ononaka ile manvito ononaka mukiro, haitakuwa ya mukiro, itakuwa ni ya kimwili hivi. Huku unaona bademo beko napita hivi, huku ne baona. Ile huku unashika kusema ke mtu ateza anaenda unabeba tanani hii bafle uneyeka pale yule. Unasema ikuangukie ukufa atakufa, mais ufanye nini? Au kufwe. Mais biote bile kama bionakanike, c'est à cause ya église, c'est à cause de Saint-Esprit. Or église haina hii temple. Église c'est toi qui es là-bas. Sema amen. Mais kama sema au niveau nani universel, tukuna empêcher shetani ashonakanike hivi kwa mwili. C'est pourquoi hier je t'ai dit que na we présence ko vile kupale mu famille yenu, tu n'es pas n'importe qui. Présence yako en tant que chrétien, mtoto wa Mungu. Bible nasema ke kukubale, puisque ata ile bale ba cheval wakati ile na batosha kuku ule eko natoka wa kwanza ule. C'est pour la séduction. Alléluia. Biote bile bitanzo fanika. Zamani baba betu baritumika kuma entreprise beko umu. Kama sasa make unaona mtu anabamba dawa, ni dawa yake ye moyo. Anabamba njuu ejiproteger kwa ile kazi. Ana vile. Uswata anabamba njuu ya kupanda nani promotion yake ye moyo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus encore le cas. Aujourd'hui, utengia mu société unashikia tutaanza kukuripa $3000. Mais quelques jours après banakuambia sasa ke pour que ukue tukuichike ukue bien, uingie mu maloge, uingie mu maordre mystique, njo uanze kupata ile $3000. Njo ukue bien. C'est-à-dire que esprit ya séduction isha kwa iku deja mubantu. Kama huku unapenda paka mfranga, oui on ne refuse pas, uitafute na Yesu. Mina sema mfranga ufanye nini? Uitafute na Yesu, et je te confirme que Yesu analetaka nini? Analetaka mfranga. Apana kutafuta mfranga avec le principe ya kusema que tout chemin mène à Rome. Apana, tout chemin ne mène pas à Rome. Yetu ni njia hii. Na ile njia, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Puisque lui-même il a dit que je suis le chemin.
ile inapasha kukupeleka vers la bénédiction. Est-ce que tunapatana pa ile fasha? Alors ile esprit ya séduction iko pale. Alors wakati ile kunaenda tafuta, hata kama unakutana na ile ma opportunité ya mubaya ya shetani, hapana kuichika. Amen yako uko chini. Mimi nasema hapana kufanya nini? Hapana kuichika. Hata kama unalala na njala, kesho unalamuka unaenda kukutana na ile ma opportunité satanique, ubambie ya kusema ke shite chikaka, shita ujisha nafsi yangu kwa shetani pour que nipate leo chakula et après nipoteshe uzima wa milele. Non. Sema amen. Et puis uyo ya kusema ke kuku bantu bengine, wakati loranza kuteswa, huku nateswa wewe moyo, Mungu anakubariki, unapata, unakuwa na mfranga. Unakutana sasa na bantu bale banene bananzo kuambia sema wewe mu maisha hapana kwa paka hivi, il faut ukue na quelque chose protection. Hapana kuichika. Ubambia kusema ke pale nilikuya chini, nilianza kuteswa, shikone ule shetani, shikone ule Mungu ananiambia njoo nibariki. Sema amen. Kama sasa make Mungu alikutosha mumvumbi, unaanza na 100 francs, unaanza na $50, unaanza na $100. Leo hii unaanza kupata mfranga uyo na kule iko natoka. Puisque ile akiri huku nayo leo, njoo paka ile ulikuwa nayo depuis zamani, hata pale unaanza kushindwa. Ulikuwa paka nayo. Mais pourquoi unaanza shindwa? C'est puisque Mungu anaanza kukupreparer de façon que wakati ile utapata mfranga, ushikuye mtu eko na tatone. Ukwe pose. Uku nayo saa hauna nayo. Sema amen. Iku munyumba saa hakuna kintu. Sema amen. Alléluia. Ile mystère ya iniquité iku nagir même dans les églises. Uyo ya kusema ke même parmi les pasteurs kuku bale beko natumika anatafuta shone réponse, anenda nakutana na bakukutana banampatia quelque chose. Ma puissance ya kwanza kuangusha nayo bantu, ya kwanza kufanya miracle. Bible inasema que ce sont les miracles mensongers. Sema amen. Ce sont les miracles mensongers. Na ile c'est pour vous attirer, na mwisho utashutuka usha kuingia mbuloji ile au kuwazia kasema ke utengia mbuloji. Mais uyo ya kusema ke vilo kupale. Bien aimé, comme on a dit Mungu abiakweri, hier je vous ai dit que même lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur, avant de servir le Seigneur, il faut d'abord croire au Seigneur. Il faut que mwaminifu abiakweri. Hapana kutoke mule ukuye upite huku anze kutumikia Mungu asema Mungu atanisaidia huku. Je t'informe ya kusema ke ote ule eko natumikia Mungu kukusher, ashia amini ayo ya kusema ke ashimutumikie Mungu me eko na mkombanisha ni Mungu. Sema amen. Mimi nasema eko nafanya nini? Ena mkombanisha ashachane na Saül, Paul. Yeko nona kusema ke non, je suis en train de servir le Dieu de mes pères, anti-ouant les chrétiens. Kumbi ukako nafanya nini? Eko na kombanisha Yesu Kristo. Puisque ce que nous sommes en train de faire ici devant, uyo ya kusema ke tukuna partager esprit moya, maisha moya. Ce que je suis ici, uyo ya kusema ke si je suis bien avec le Seigneur, i maisha ya bumungu iko ndani yangu, niku ne mikomunikeyo. Na wewe pale unatoka unaenda unaingia nyumba yako na wewe una communiquer ile maisha ya Mungu ndani ya nyumba yako. Sema amen. Alors kama niko na mashetani, sema keta kucommuniquer ile mashetani. C'est comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas accepter n'importe qui. Ote ule kona taa njina Yesu, unaenda unamwekea kichwa sasa makena yeye ni mtumishi wa Mungu. Non, bota ina batumishi wa Mungu. Ba mifumu bote bale muranzaka konaka beko wapi? Bale ba mangoji beko wapi? Leo hii basha kuvula mangoji, banavala mankochi, banavala makravati, banabeba mabible, banaanza kutaya Yesu. Anakombea, unaona sasa make nono mimi nashika bien, unaenda kumi njobi inapita. Haleluya. Mais uyo ya kusema ke ibu Mungu tuko ni transmettre. Ibu Mungu ni kunabo, unatoka kwa sa grâce. Bunaingia ndani yangu, bunaingia ndani yangu, bunaingia na wewe ndani yako. Na wewe pale bunaingia ndani yako, na wewe uondoke buingisha hata mkazi yako. Sema amen.
weye vile kupale awene kufungula kazi mtu mwingine akuye na buloji yake pale anze kucheza na ile kazi. Non, ça ne peut pas se faire. Est-ce que nous comprenons, hein? Je dis quoi? Ça ne peut pas se faire. Parce que kyote kile ukunafanya kikulie toujours à ton esprit. Ata nguo ile cheval, c'est toujours lié à ton esprit. Parce que awene kuvala ile nguo avant ukuivala uriwaza mwakiri yako. Ili kufurahisha ndio pale unevala. Kama haikukufurahisha akupashe kuivala. Ana vile. Au kwanza kutafuta uulize ule mpemena kwa sasa leo busubuhi tu. Au kwanza utafuta kia kuvala. Ni mangua ikukwe pale. Uulize ule kupemena. Ha? Pale tu leo haina saa jana leo avant ya kutoka mnyumba. Au kwanza kuhangaika. Ana ni mangua haikukwe pale. Shirikwa pale. John unaanza kuhangaika. Hilo rikatala jana leo inakufurahisha. Ile inakufurahisha leo kesho itafanya nini? Utaikatala. Unaikataria nini aujue? C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de faire c'est lié à ton esprit. Même ton travail là, c'est toujours lié à l'esprit. Muntu mwingine ashene kuya, anakuya mukazi yako, anaanza kuloka kazi yako wao ubambie. Ça ne peut pas se faire. Sema amen. Hapa niku nasema hata nyumba yako wewe njoo rifonde ile nyumba ile. Mimi nasema wewe njoo rifonde ile familia. Wewe njoo tafuta ule bibi. Wewe njoo na moa, wewe njoo na zala batoto. Wewe njoo richika ule bwana. Mwewe njoo mnafonde. Mais mtu mwingine akuye akwe trouble asema ke hii nyumba ilifo ni izambarishe. Uizambarishe wewe njoo riunganisha. Uizambarishe wewe njoo recréer. Puisque mu monde de ténèbres kile boba na yua ni kuzambarisha, ni kualabisha, mais kutengenesha abaju wake. Mimi nasema asubuhi ya leo, ote ule alikuwa na mission ya mubaya, ile mystère ya iniquité, alikuwa tampembeni yako. Mimi nasema ke moto ya Mungu aanze kufanya nini? Aanze kumlungusha, aanze kwenda mbali. Sema amen. Mimi nasema aanze kwenda mbali. C'est pourquoi je vous ai dit que il n'a pas choix à tout prix. Mission yetu ni ya kutufe kaja shetani. Shetani achene kubouger. Sema pale wiko sa shetani achene kubouger. Buloja abone kubouger mu famille yetu. Abusta bouger. Bale barikuria banafanya nini? Banenea. Mais vile mie nisha kwa surnaturaliste. À partir de maintenant, ote ula tabima. Ye mwenye njo atatelemuka. Mina sema ye mwenye njo atatelemuka. Mina sema ye mwenye njo atafanya nini? Atatelemuka. Ile njimu arichimu mwenye njo atafanya nini? Atangukia. C'est comme ça. Alléluia. Bible nasema ke shiye vitu kwa hapa. Mungu alituchakula dès le commencement pour le salut. Vilo kupale avant que wingiata mtumbo wa mama. Mungu alikuwa mwenye kukujua. Mungu alikuwa mwenye kukuweka mpembeni pour le salut. Unayua ile projet, ile plan kama isofanyika avant. Iko tu ça hii njo mwanzo. Ile kichi njo mwisho. Alléluia. Hii mwanzo, donc hii ni mwanzo physique. Hii ni mwanzo spirituel. Mwanzo kunifuata bien. Hii mwanzo physique, c'est-à-dire que si nous voyons votre maman et votre papa. Mais hii mwanzo ni mwanzo ko spirituel, c'est-à-dire que Mungu anasema que ça vile rambiaka Jérémie sema avant que tu sois formé dans les entrailles de ta mère. Moi je te connaissais déjà. Sema amen. Wakati ile kona sema ashiseme mu hii niveau, ashiseme mu hii niveau, mais kona sema mu niveau kani? Mu hii niveau. C'est-à-dire que ye Mungu asha kukujua, mais avant que babako na mamako bajua ya kusema ke mtoto eko nini? Eko mtumbo. Ye déjà Mungu asha kujua déjà asha kuprepare biote planification biote bisha kueneana. Est-ce que tunapatana pa ile fasha? Alors, njo kule unashikata profesia Yesu asema beko na mwita ye ashi azari kwa engari kibebe me beko na mwita Père éternel, Prince de la paix. Matribution yote inekweneana kwa ule ashi akwata konsi mtumbo wa mamaki. C'est-à-dire que biote bene kufanya nini? Bien kweneana. Maintenant, pale Mungu anaona sasema que le temps est arrivé. Ya hiki kilikuwa huyu alikuwa mkichwa yangu. Afanye nini? Apparaître.
Maintenant njo anashimama kumbele ya babako na mamako. Ye Mungu astangaria etat d'âme ya babako, astangaria etat d'âme ya mamako, astangaria kile babako eko. Ye Mungu eko natafuta nifashi ya ye kukweka. Piske bile yasha kuprepare huku. Abiene uibi babako na mamako barifanya ubie batafanyaka. Abiene kuampeshe bile Mungu ye dans sa présence. Ashaka deja kusemaka njuu yako wei. Anakweka mtumbo ya ula anaweka. Saa zingine ni muloji, saa zingine ni mfumu, saa zingine ni nani. Me ula anaweka ndani ya ule mfumu. Anasema huyu ni mtumishi wangu. Sema amen. Wakati ule unaingia, hata bibi yote ibi utakonetre bana kuingisha, bana kulamburisha, banafanya hivi, banakata mankucha, bana mieka humo, banafunga, banafanya hivi. Oh, hivi tunafunga maisha yabo, tunaiprotege. Mungu anasema ni mwenjo Mungu nafanya nini? Muna protege, mais kile miri semaka hapa, haina kile Mungu kunasema. Arrivé maintenant à ce stade, wakati le temps viendra, c'est que Dieu, le temps que Dieu a déjà fixé, ya kusema ke kile miri semaka kumwanzo kinapasha kufanya nini, kinapasha fanika. Uyo ya kusema ke biote bile bifanika hapa, bitavunjika, bitapasuka na utakuwa incontrôlable. Biote bile barifanya, mais esprit yote le ranzo contrôler maisha yako, haisa kukontrole tena. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Mina kwambia ya kusema que ne faut pas cautionner ce que les autres ou bien les membres de ta famille ont fait dans ta vie. Apana kuyappuyer. Kama unayua quelque chose, unenda kumbela ta pasteur, sema vérité. Na kama unasema vérité, c'est-à-dire qu'on a chukia biote bile biku na kuangaisha maisha yako. Sema amen. Unayua ya kusema ke Mungu anapendaka ba Kristo bale beko na kama anaanza kusema mambo, huku mtu mwingine kama inasema mambo, utashika sasa inasema mambo ya mtu mwingine. Sio shikaka vile. Mtu yuko anasema mambo yake, saa mambo ya saa mtu mwingine. Mungu anapendaka bantu ba vile. Ambia upemena sasa Mungu anapendaka bantu ba vile. Napendaka sali bouger. Ambia ule upemena akasema Mungu anapendaka bantu ba vile. Huku bale beko ba la muka tu nitafute moya ula shibuje. Umwambia sa Mungu anapendaka ba vile. Shipe unaambia hata mu maombi yako unaambia Mungu sa Mungu shipendake hii comportement ishi takake. Uyo ya kusema ke itavunjike itakuwa chafashi. Iko sa David alikuwa tu malfaiteur tu wetu abia kweli. Mais kama tu bana mwambia ulifanya hivi. Jo vile nilifanya vile. Unyurumie Mungu. Sasa hata mwenye mtu ulioko naye eko na ile comportement vile utamweka wapi? Utamweka wapi? Ni mala moya unyurumie. Hata nguvu yenyewe ulikuwa nayo, hata kama ulikuwa na kisu kitafanya nini? Ambio lo mpemena kwa sababu uko na kapasiti ya kuangusha kisu hata mu mikono ya Mungu hivi, hata ya shetani inaanguka. Hapana kupatia nguvu shetani nguvu mu maisha yako. Ambio lo mpemena kwa sababu toa shetani mu maisha yako, mutowe tu. Mutowe. Haleluya. Hapana kwanza baba kuku mtu mwingine nani papa mimi bene nita buloji hivi tu unaniona hapa, eske nina buloji? Nasa mama shiu kama wewe mwenyewe uyue paka mimi njonta yu bo kama wao uyue supposons wewe au yu mais Mungu ananiambia sasa yake huko na buloji, nikikwambia utechika wao uyue shi hata Mungu atalanda ana vile pour que ikwe vérité. Il faut pas que kilo ushofanya nini ushakuyua, puisque pale beko na prophétisation ça prophétisation que ni bilo ushofanya nini ushakuyua. Sasa unapenda paka bakwambie hivi tena bana nakwambia ukumbela bantu bote ushikatai paka vile tunaonaka. Unaona huyu fio wako huyu ni bibi yake au huyu papa njoo baba prophétisation mdeja mshikatai. Siku kwa mambo mengine ilipokushikia haya.
avant que bakusemee kumbele abantu shuiseme we moyo. Professeur wetu Mungu anamutilize pushamala anjura anaenda mu formation nani aba serviteur anaanza tupa kevi maombi vi Saint Esprit vup inabamba ancien moyo inambamba. Ona sasa Saint Esprit inabamba paka mubizuri. Unijaze na Saint Esprit avant que usesema unijaze na Saint Esprit ujijue kilo unafanyaka. Saint Esprit tezi na kujaza miye mina sharati kaka miye miku muloji upale huko unasema vile au yasema uko unafanya nini pale itakuacha fashi jo macho mnakutakata. Sasa ule ancien ina mubamba miye njo niruoka mtu fulani miri mwekeaka poison miye njo nirifanyake hivi mimi njo nirifanyake hivi mimi njo nirifanyake hivi apres kutaya byote njo anashutuka jo banaanza kuangaliana sasa na pale Mungu weko na kuacha useme we moyo. Haupende kufanya nini? Haupende kusema. Shiku ni moyo. Utasema. Shiku ni moyo utafanya nini? Utasema. Mie njo minafanyake hivi, mie njo minafanyaka mukanisa hivi, mie njo minafanyake hivi, hivi vina hivi, mabikwembe unaanza kutupa mpepo, mie hivi vina hivi, Mungu ashipende akufikishe kule, sema. Mungu afanye nini? Akubariki. Ana vile. Asubuhi ya leo, ce que je vais te dire, ya kusema ke ismen objectif yangu ni ya kutufe kazi ya shetani mu maisha yako, mu nyumba yako, mu kazi yako. Ile gangrene haiste kama uranza kona imashiko ujishe bien. Mimi nakwambia sasa ke tutashimamisha pale pale. Kisha mkuu kianze kufanya nini? Yaanze kwenda na kupanda. Ile puissance kwako. Sema amen. Yam pasteur aliniambia papa sasa que berger il faut vraiment développer nani dans ya guérison. Tu as sasa que puisque vile mshipa ilikuwa kukatika huko machozi ni kunaria shina na kirio meni kunaria mampocha hivi. Mais tu as imposé seulement ta main sur ma tête. Na sauti ya chini. Misemo mwa ya pale pale biote binarudia mumacho munenekauka kichwa yote ile ranza kuluma makute ile miranza kutosha njua ya makomprime tout ça vina hivi biote ile puissance ile. Mimi nasema asubuhi ya leo itende ndani ya mwili yako. Est-ce que tunapatana ya kusema ke unapata kama franga mais ile franga inaenda kubintu bya bule tunakatala. Istope ile franga ile unapata kotezo ya nyumba. Asubuhi ya leo utaanza deja ma projet yako ni katika jina la Yesu. Tutashimamia leo, nous allons prier dans 5 minutes seulement. Mystère yote ya mbaya atafash ata mu quartier uyo ya kusema ke kuku ma quartier ngino tengia uringia mo na franga mais unafanana na bale bantu. C'est-à-dire que kuku bubaya bule bunajera kapa ile fashi. Mais wewe abusa kujere ni katika jina la Yesu. Sema amen. Ile puissance ya mubaya ile na jeraka familia yenu ishi kontrole maisha yako. Sema amen. Utaivunja asubuhi ya leo. Ile puissance na jeraka hata sante yako utaivunja. Puisque ile ka ni ka ile alipasha kwenda tana ni kukishasa au bia hata kuenze. Mais Mungu anastope. Na wewe asubuhi ya leo puissance ya Roho Mtakatifu istope bibaya.